Okay, maayong pagtanaw diri sa ato ang video. Lain na sad nga panahon nga kita magtuyog o magtuon sa mga short videos dinhi sa atong channels sa Facebook o sa YouTube mga higala. Atong isgutan ng usa ka verse, no? Usa ka verse sa Bible nga nagitug-an mahitungod sa gitawag og location or place sa mga nangaluwas. Okay, ang Bible, Revelation, atong isgutan karon, Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 1, ingon ang Bible, "And as you may a pure river of light." Balikon ko, I repeat in verse 1, "And he saw me a pure river of water of life, clear as a crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. So in the midst of the street of it, and of either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree will feed the healing of the nation." Ingon diri sa tree, "And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. 4, and they shall see his face, and his name shall be in their forehead. 5, and there shall be no more night, and they need to be candle, neither light for the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever." Isgutan na to karon mga higala ang lugar nga giisgutan ni Apostol John de Bilab alang sa mga nangaluwas. Mingon tag nangaluwas, mga tao ni guys nga nakabaton og Kristo sa kinabuhi, dili lang kay nakadungog og Kristo. Bantayan nato karon, daghang kay mga tao karon nga nakadungog lang Kristo. Nakadungog lang, nakaila lang, pero wala gyud guys nakapuyo si Kristo sa ilang kinabuhi. So tanang tao diri sa atong country, barangay, zone o syudad o nasod, nakaila sila Kristo. Gani karong sunod bulan mo kanta na sa silag, "Joy to the world, the Lord is come." Pero balikon ako, lahi ning taong nakabaton sa iyang kasing-kasing o Kristo. Kana bang gipuy-an ang iyang kinabuhi ni Kristo. Kay kung mag-isgot bangutag gipuy-an gipuy-an ang iyang kinabuhi ni Kristo, magkinabuhi gina siya guys nga tinarong, binalaan, walay mga anomalya nga kalihukan, walay mga switik nga mga kalihukan. O kining mga tawhana dinhi sa kaibabaw sa kalibutan, makaplaga nimo ni sila. Kini mga taong nakapanag-iyag Kristo sa kinabuhi. Ug mao ni ang mga tao nga ingno nato gihisgutan sa Biblia nga makaadto sa langit. Nga ang ilahang pag-alagad sa Ginoo seryoso o walay bahid sa pagpakaaron ingnon. Nangalagad sila sa Dios. Dili tungod kay doon na sila giapas, nangalagad sila sa Dios, ready to suffer, tungod kay nakabalo sila nga ang Ginoo mo'y unang nagsuffer sa ilang dapit. Muna nga gisgutan diha nga suklian sa Ginoo ang tanan nila mga suffering nga ilang nahiaguman. O sama nako, nag-antos ko sa akong pag-alagad sa Ginoo karon. Suklian ko ani si Ginoo because ang Ginoo nga
luwas na ko nga akong gialgaran nga Ginoo, dili makamao nga mo utang sa tanan nga gihago nako para sa iyahang kahimayaan. Una nga didto sa Revelation 22:1-5, gihulagway ni John Develop diha nga balusan sa Ginoo naa dito ang pure river of water of life. Muni ang mutagbaw, no? Gawa siya gikan sa trono sa Dios o sa Lamb, prepared to Jesus Christ, anak. In the midst of the tree of life, tree of it, and neither they shall see as the river was there a tree of life. Doon na po'y kahoy sa kinabuhi. Kini nga kahoy sa kinabuhi, si Adan o si Eva ani, gipakaon nila pero wala nila kana, o mga matay sila. Pero tanan nga nakadawat ni Kristo nga iyang ginumanluluwas during the time unya dito sa iyang gingharian, makakaon ang mga luwas ni ining tree of life, no? Tree of life. Isigutan diya tree of life which bear 12, no? 12 manners of fruits. Nagdala siya 12 ka klaseng bunga. O niya tanan nga mga nangaluwas, mga guys. Tanan nga nakabaton og kaluwasan, nadawat na si Kristo, naglakaw nga balaan kay wala may luwas guys nga magpakasala. Kanang ubang tudlo sa uban nga especially sa mga baptist nga bias ang dating, bisan pag unsay buhaton nimo mangilad ka, mamakak ka, luwas gyapon ka guys. Di na tinuod nga kaluwasan. Ang tinuod nga kaluwasan mo reproduce na sa holiness, mo reproduce na siya guys o kana bang gitawag og righteousness. Kay walay luwas sa Biblia nga nagkinabuhi sa sala. Mo nang ingon si Paul, bisan kinsa nga tawo nga naa na ni Kristo bagyo nung binuhat. Kana mga pastor karon nga baptist nga nadunggan ninyo involved sa immorality, money swindling, money extortion, murder, uban pa nga klase nga naong sa sala guys. Di jud kumutuog luwas na o ginay ibutang sa atong utok guys. Di kumutuog nga luwas na, siguro na bringwash na sila. Kay wa gyud na luwas sa Biblia guys nga nalingkuran ng ilang kasing-kasing sa Holy Spirit nga nakahimo pa og sala. Mga apostoles ato nang hinuktukan sila may unang members baptist, pero tanawa ganitong 11 ka disciples ni Kristo nga wala po si Judas, human nga sila gi-restore ni Kristo o gitagaan sila sa Holy Spirit. Wa kay record nga sila nakahimo pa og kasalanan. Muna guys nga ang kahimtang sa mga apostoles nga nalingkuran sila sa Holy Spirit human si Kristo miuli sa langit, mao nay kahimtang nato karon. Muna nga ingon si Pablo, bisan kinsa nga tawo nga naa na ni Kristo bag-o nang binuhat, puti pasabot kun ang usa ka tawo tinud-anay siya nga naluwas, di gid siya ganahan ug wa na gid niya ang appetite nga magpakasala pa siya. Pero kaning nadunggan nato nga mga nagbasa sa Biblia niya, nahibaloan nato nga nakakamit og murder, adultery, fornication, o niya pay money swindling, money extortion, uban-uban pa nga sala guys. Kaingon ta nga amping ta kay dili baya tanan nagwali sa Biblia tinud-anay nga dunay Holy Spirit. Ang naay Holy Spirit guys, mao ra ginung tawo maka-aplikar sa prinsipyo sa Biblia, makahimo sa paglakaw, matag-adlaw siyang kinabuhi. Muna nga ang langit, maayo kaayo ang langit, giandam sa Dios. Kanila nga nahigugma sa Dios ug naglakaw sa pagkamatarong karon. Isa ng kalibutan puno sa pagpakasala, pero ilang himong kaaway ang kalibutan, aron lang yun makasunod ni Kristo. Yun na guys, kita atong gihimong kaaway ang kalibutan, pinaagi sa pagpakipatok sa sala, kaya ang kalibutan karon nag-display o nag-promote kanunay sa kasalanan. Kita nga mga iya sa Dios, ikaw ako nga naluwas ka, himuon natin silang kaaway para makasurvive kita sa pagsunod sa Ginoo.
Okay, salamat sa pagtan-aw ug ang Ginoo mag-auban kanato tugad bila glory ug maayong adlaw.